Next, Sarpicus. Our school, I would like to welcome you and thank you for your kind presence. And also like to thanks and welcome all the parents and others who have come to this program. So on behalf of our school, I would like to thank you all. Sini bus oro phai sapai jak sini media person rok naronobo ani hamjang matai jawani sibai tai hachal sampa sini joto guardian rok takuk buku chalai sak basarok kusruba students jotono ani hamjang matai khulman ya phare tinini bubagrani 115 je asaimini sal norugai Bino yagar kalang thangjak bini jing phola o phola ni shanti mukti ni prarthana khamani bisinti khlai surimani bisinti khlai ang keblai ko subrai o aphano ani rasaira ani khulma yafaro 115 বছর সুকাং হায়া খাবা তিনি নিসমি প্রায় 80 বছরনি সুকাং রক বজেফ্রু ও ত্রিপুরা হাসতেও রাজা চাই তমানি জরাব বিনো আনসুক মুংরক চাইতো মুংরক দফনি বাগি বলাই ফিনো নাংকুকমা খিনাংনি কাইসা याखिलि उंगै बुझाइ दङ তাই পুরা বিশ্ববাসী সমগ্র রাষ্ট্রনি প্রতিব বিনো চাইদুকমানি यापिरि সেই থাংজাং মননো তিনি বড়রক রুতুকমানি বিসিংতি খ্লাयै ওয়ানসুংমানি বিসিংতি খ্লাयै মডার্ন আর্কিটেকচার नै বুমুংদি মাতङ এমনকি एयरपोर्ट को तिनी वीर विक्रम में निबुंगुई मारिखा आवाई खले चिनी भारतवर्ष को तिनी बनो যথাযথ সম্মান দিনানি ভাইতংখা সেই বুবাগরা তিনি বীর বিক্রম বিনি যে ও সামংখ্লাই থাংজাকমানি যে বিনি यापिरिर ওয়ানসুং মুং নাহার মুং सुरु त्रिपुरा राज्य भारतवर्ष सिमी लिमिटेड या बिनी यापिरि सामुं बिनि नाहारमुं समग्र यूरोप ब्रिटेन आमेरिका आभाई खाई थांगैब একটা বিশ্ববাসীনি কিছা একটা মানব কল্যাণনি কাইসা অনুপ্রেরণা খাইলাংখা এক সময় ব্রিটেন আমেরিকাও বীর বিক্রমনা গাট বনার রাষ্ট্রীয়নি কাইসা সেলুট আহেকের মর্যাদা বিতং তিনি ব্রিটেন আমেরিকা হাই বিশ্বনি হলাই যতনি শক্তিশালী একটা রাষ্ট্র অবহাই রাষ্ট্র পর্যন্ত তিনি বীর বিক্রম মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই জরারগ গার্ড অফ অনার রাষ্ট্র সম্মান এই বন অ্যাকসেপ্ট লাইছে এগাই তিনি জরা কিসিসান বিসিংহ বিনি কগ্ন সাইব সাবলাইয়া হাইবানাং কিসিজা কিসা শর্ট খাই টাস খাইনি চেষ্টা খাইনাই वो तीन बार ब्रिटिश भ्रमण खाइका 1929 1937 তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধনি প্রথম দিকে ও সমগ্র ইউরোপ 8 মাস দঙ্গি ফাইকা সময় তাই ত্রিপুরা রাজ্য রাজ দরবার প্রজারক ডাইরেক্ট রাজানো বংনি বুখানি কগরক ছানানি আসুদুক
বিক্রম প্রজননের দুঃখ কষ্ট সুখ দুঃখ শিক্ষা অর্থনৈতিক আবরণী ভাগে কাহামকে বুঝিনা বাগৈ তিনি দুমাসরা হাই জাগার অম্পি হাই অমরপুর অগৌর একটা জঙ্গল লামার কাঠ করে দলং বিসিং বিসিং খাইয়ে হিमै दैति रग थाङै ब आबागाय सारा त्रिपुरा परिक्रम खालायै प्रजानि सुखे दुखे दङै राजत्व जाय थाङा बथायबो ओ त्रिपुरा हास्तेनि लुखरक ओ त्रिपुरानि बुसारक बरनि थिनां बनि लाखमानि हामक्रानि बागै ब जुनो रिजार्भेशन खाइ कलां मारखौ 1940 1943 रक प्राय 2060 वर्ग माइल जागार खाई कलांगै त्रिपुरा हास्तेनि जे लुकुरकनि पृथ्वीआव जतनहाय लेंथेस्ट लंगेस्ट दे डायनेस्टी आबो जापाननि परे त्रिपुरा हिंजागै दं दङ आ जाति गोष्ठी रंनि बसखांनाय तेबो थिनां काहामनि बागै ब ओ रिजार्भेशन खाइ कलां मारक शिक्षा न तुयै जरा काइसाब त्रिपुरा राज्यआव शिक्षानि बागै किसुता बर रगनि चिनि बिसिङ सानलायखा একটা মুভমেন্ট ডিমান্ড नंलायखा आबो खानावै महाराजा बीर विक्रम आसकैन तंथक जाखा हामजाखा ब्राउन साहेब न ब्रिटिश नि खरकसा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर न मिनिस्टर सामबै हामजागै 300 स्कूल मंजूर खारिके आपलो ताइबो साका जेखाने जेखाने बररक परिनानि उत्सुक तंनाय रोंसोरनानि मुसुंनाय तंनाय आ जागा जेसो जाति जाति मानसाक न बरनो सोरनानि व्यवस्था खाइदिना नंथुं कॉलेज खोलका स्कूल खोलका अभाय खिलाय त्रिपुरा हास्तेव 184 जन राजानि बिसिङ ब खरकसा इउनिक खायै आलादा खाय सिनिजा काछा राजा शिक्षा दीक्षा अर्थनैतिक विभाग न একটা পরিবর্তন तुमानि जे जराव आसाम साखायै बिनि 3 लाख मा चखा अ लक मा चथानि न चिनि हास्तेनि लुकुरनि बकाइसा गोपालनि बिनमा मानि फाइनानि जरा चेंलांखा दिनैसो जरा ओ हानि बोसारनि लुकुरनि जे गोपालनि बिरमा गोपाला हमचां नांमनि हजलाय नांमान थागजेखौ आबो प्रथम सुरुंगाय एकमात्र बिनि लांमा चमानि बिनि लांमानि याकरै थांतानि चिनो बिरमा नांगन बाददंखा बलांमानि आरिमानि यागुलन बिसानि उंकुलग काउंसिल ऑफ रिजेंसी फ्रॉम खैया आजागा देवान खैतिनि एपी चटर्जी आईसीएस रंजित कुमार राय बोनीजी और काउंसिल चेयरमैन दंगै ओ हानि बसा लुकुरंनि थिनां आंध्रा गुंद्रा तुनानि चेंखा बिसानि यागल 1948 आबनो त्रिपुरासानि जे एक्जिस्टेंस जे आग्रासन रूल खानिनि जेता स्टेप प्रथम 1948 300 वर्ग माइल जागानो महाराजा बीर विक्रम जे माणिक्य बाहादुर 2060 वर्ग माइल जागा सिनि बागै खाइमानि दै रिजार्भ खायै हातानि बरनो कांचन ब्रह्मा देवनि याक्ति खायै सेटलमेंट दिवै बरनो फान रिखा आबनि यागलो बांला हानि जाति दांगांगै अस्तित्व संकट तंगै आश्रय नाथानि बं सुबिदांखा धर्मनगरनि सिमे साब्रुम जरा खोयाई कल्याणपुर जिरानिया तेलेमारा बेबाग जेखाने बररक तंगै थांगै तंगनानि मतन একটা प्लेस दंमोनि बेबाग जागानो दि रिजार्भ खायै हातानि हानि बरनो आश्रय रिखा
o je yapri semung o je wan sukmung sini bagai kaisa alia kona nokho samsamani hai andra gundan kaisa jora keba bana jana ka kuri যেখানে কুবুই তং তংখাই নিয়াই সত্য তংখাই সালসা जों জয়নাই সত্তরম বছরম जों অरै পরেंखा সাতক বিদংखा हानां पिनांखा जों साइमानो गोबां बरफ अ सत्यनि जे आन्दोलन लड़ायो आत्मबलिदान खैका लांमारि लांखा बाक्साबा दफानि बुंगै बयनि सेलेंगै मा सागनि जे दुमुसुंमानि आदाय खायनानै लामार बय हिमलायका बेबा आं दिनैनि अ प्रग्रामनि बिसिंथि खालाय जोंनि दफानि लोगोरकनो कायसानो कक्क जाना मुसुङो दिनै महाराजा बीर विक्रम बाहादुर माणिक्य बाहादुरनि 115तम आसामनि साल अ सालनो रगै रोजाबलायमुं मुसलायमुं दंफक जाथक आबो बैसोनि सेसखबिया बिनि उंख्लुगो बुबाग्रानि तामो नाहारमुं बिनि फला तामो मुसुंमा जों बर' मनुष्यनि मखल याखं याकबाय बिनि फलानि मुक्ति कामना सानो बिया कक जेरकम भाबे जों कक बैसानका आबनो जदि जों सामुं बाय जदि फनुबै खाइमां खांगाय बिनि फलाफोर तेबो मुक्ति गोनां थागोन आं अबजारभेसन खायनिका दिनैबो तिब्रा हास्तेबो गोबां जागाखौब्लाबो कुरुं कुथुम खालायै बुबाग्रानि उं आसायमानि साला पालायमान लुगैथेवो आं ताकबो लुगैफायो लामा फाबिरगावबा बिया बुबाग्रानि बिनि जे फलानि जे मुसुंमानि लांमा आरिनानि सिगां बिनि जे डिजारनेस जे मुसुंमानि आं मुसुंमानाव तै तिनि सिलजरा साइलेन्ट तिनि सिलजरा साइलेन्ट हायनि बगिनो आं हानि बोसालु करङ आं पयनो मुसुंगो जों जेमा जेसे क्लाय जों बिनि आसायमानि सालनो पालायखा तिनि आबा हायकेनो बिनि फलानि लांमानि मुसुंमारक न बोसों रुतुगै सामुंगो सक्सेस नांथुं आ सामुंरकंका कलानपुर हाय जागारगो 11000 द्रोन बुबाग्रा बाय तिब्रा साबुसा अ हानि बोसारनि बागै खाय खालाममारक ट्रक ट्रक खाय तिनि विदेशी जे आग्रासन सेगै तिनि अ हानि बोसालु करकनि दंखाय जाताय केसेप सारा तिब्रा बेबि नंमानि आबरक न हिंसा निंदा विद्वेष खालायवै सत भाइक्लायसिनि अनलाइन तमनि आग्रासन दं तमना भाइगैसों आबनो मुक्ति खायमान अ यापिरक सेकांगाय बुबाग्रानि जे लाइ थांजा फलारगो ब्लाइखिनो सानदेंगानि आं थाखाय बतिनि गोथां दं दंहायद जेहेतु 2060 वर्ग माइल अ हानि गुसारनि बागै गो रिजार्वेशन खालाय ग्लांमान गाय बंनि थिनांनि अर बरक साकेबो तंमांला बनि कुरुं कुसुं कुसुं तरमै अ हानि बोसारक तिब्रा सालु करक थाङै तंगान बागै जे खायमान गाय आ जागानो ताइसा जे रिजार्व खालाय फातानि बरन जे आग्रासन खायना निगला खामान थाखाय बेबाग न स्कूल कॉलेज तिनी खलायका हॉस्टेल खलायका कुमिल्ला बांग्लादेश सपन तिनी तिब्रा सरन बागै एकटा रिजार्व बासन फ्री भाबे पढ़नान बागै तिनी दशरथ देव सुदना संग्रह से राजानि जे डोनेशन रिजार्व कॉलेजन पढ़िबै तिनी आफ्टर ग्रेजुएशन खायका दिल्लीनि कैसा आर्किटेक्चर ब्रिटिश आर्किटेक्चर अब कनाट प्लेस नि दङ कैसा दिल्ली न्यू दिल्ली नि आबोनन डिजाइन खालाय महाराजगंज बाजाराव गोसरामलांमोन सारा आगरतला থেকে তিনি চম্পকনগর জোড়া
bubagram jorawan tini lastakat lamarak tini kaham ka siram lakha abai khaido tong khakai chini o kepala bimangla kamu yang khakayo haipano sungsani kaisa niyom no na sigai azai khaile thiya nango omor ke umanya jesuk bo khlai thanga abune paikle hamjang mate khulman yapar bini pholani shanti manthung ishwani thani ang barbar no suriwo chano tai langma tongsak jaitok nai bini je musungmani pholaroni je imang tai Tripura hasteni joto lukorno koina musungo tinoro cerai rok ungthung tini youth sung tongnai middle age ni beba borno saitung mani bising diklai khata beldi ফাতারনি যে বৈদেশিক যে আগ্রাসন এই হাওয়া কাইসা জাগানি টেকাইসা জায়গা থাঙ্গাই বুনি হা সেকাঙ্গাই নক সেকাঙ্গাই অন্যায় অত্যাচার থাকাই আবো অন্যায় অধর্ম হিনজাগি দङ ফেবা 70 বছর রমবই খরকসা অন্যায় খাইনাই ডাকাইতে খাইনাই বরনে বখানা বেলা নুয়েকো কিন্তু তিনি নক থাং হিনজাক দংনাই যে হানি মালিক ও হানি মালিক বুসারংখাই জরাও সাtung ওয়াতে নকবার বাংঘংদ্রি ফাইও গোসাংমা ফাইও 12 মাস বছর কাইসাও गोबां मा সিজন अंगो ও সিজন ওভারকাম খালাই নিজে নাহার মুনো হিমনানি মতন जों ক্যাপাসিটি দনিয়া চিন্তানি ধৈর্য করিং থাंनायाव খাবেল লাयो 가지도 안 거냐 무슨 카타 빌디 호롱가이 살랑나이 와티 넉벌 패게가이 살자 담라고 마싱 살상고 파이나이 더준이 দরকার সত্যনি পুরো বিশ্বাসং দরকার অন্যায় বড়রক তিনি ফাতনি ফাই 70 বছর মই 1 ইঞ্চি মতন বনি খানো বেলমান নুগে ফাং গাই जों हानि मालिक तामगै जों তিনি साननै सालथाम साब्रैगैनो खाबेल लाई जों तिनि हा सेगा दंमोन Sini lagmani jajak krisis yang tomarong nong kabelai lamarok kebang mati ke himnani ba bekhabale menugo tina angte bisikok salia musude saine pai thago bobagra bikrom ni je bini naharmung bini je ekta philosophy bini theme bini pholani je desirness abo bini samungono जों मानखा परिचय o hani besar Tripura saroni bagai busuk khaiklang thaga ba tam khaine musungmani chino Tripura sani borong ni no prithibini helai jotoni usuk kaham উন্নত একটা জাতীয় পরিণত খাইনানি মুসলমান নুগো বিনি জরাবো Tripura রাজ্যে 8টা বিনি এয়ারপোর্ট মুখা আজরাবো তাবো নুগো মাত্র তিনি তাবো দুইটা একটা সে চলিত তাই রক্ষা কাছে চলিয়া গা মুসুতি সাইন তিনি ন প্রোগ্রামনি বিসিং দেখলে অরতনি ফাইমান জাফানে তাখো বহু চালাই সাকবাকসা উসুরুবা নরং থানি যতনে হামজং মাতে খুলমানিয়া ফरै Tripura hasteni jotoni takhো বহু lugu rogno খুলমাতে হামজংমানিয়া ফरै চবানি চিবাইয়া ফरै jaya suya tongkai nong thani nakar ma sanai ani bukhani kaisak norong thani kokosarma kubui tai satto no tujei thinang no muthangan bagai khata beldi dorjo tui tongi salsa kubui oboshoi joingai musudi thaino Tripura sani hamkrai tai thinang ni mukti te kolnano wansugoi Tripura sani ayok loknani akono wansu isoni thani suriman bising tiklai kisisa kok sangnaro mothaga hammai Tripura sal dafa ayok loknai